الآباء في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعناء حتى تسكنه أرزك طولا وتمتعه فيها طويلا یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور حجت قائم آل محمد۔ میرا مہربان اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے اللہ کل شئین قدیر اللہ، اے مومن دی قبرچ امیر المومنین دی کرسی لواوین علی اللہ، اے میسم تمارنو سولی تے بھی سکون عطا کرن علی اللہ، اے حسنین کریمین نورین نیرین نو جنت دی سرداری عطا کرن علی اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیاں دے سلطان دا واسطے والی خراسان دا واسطے کربل دے مہمان دا واسطے امام زمن دے ظہور تاجیل فرما۔ میرا اللہ سا گناہگارانو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے باہرویں آقا دی زیارت نصیب فرما۔ میرا اللہ اپنی عزت واسطے جتنے عزتدار ہے بیٹھے انہاں سارے انو میں حقیر سمیت بھین بھرا دا زوار بڑا۔ میرا اللہ اپنی عزت واسطے موت دی ہچکی تو پہلے روزہ شبیر دا دیدار نصیب فرما۔ میرا اللہ اپنی عزت واسطے جتنے عزدار بے اولاد آئے حسین بادشاہ دے تسی علی اصغر دا واسطے اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرا اللہ اپنی عزت واسطے جتنے عزدار بیمار آئے امام سجاد دیا رت رونا لیا کھاندہ واسطے صحت کاملہ عطا فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات۔ بواز بلندر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دوئے ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ حیدری در صلوات۔ ایسی صلوات پڑھو کہ زندگی دے گناہ معاف ہو جاویں، بیدار ہو کے بواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جی سارے آن دی؟ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات
للمتقين والجنة للمؤمنين للكافرين والمرسلين برزمت ووصي وزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين بالرخصار وارث الصلوات الذي ردت له شمس مرتين ضربته عليا في يوم الخندق أفضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری ہائے دو مقتولہ دیا بعد مرن دے نہیں ہویاں یکھیاں بندے ایک مسلم خدا رے اکیل دہا دعا زہرا دا دل بند ہائے ایک دیاں دیاں اتھوں کوفہ کتنا پندے تے شبیر دیاں بھینا ہائیو لاش تے آئیاں ہور سیاں وچ بابا نوکر بابا لکھ ویری آقا ہائے دو مقتولہ دیا بعد مرن دے نہیں ہویاں یکھیاں بندے ایک مسلم پتار رے اکیل دا دعا زہرا دا دل بند ہائے ایک دیاں دیاں ہائیو پچھا دیاں ریاں اتھوں کوفہ کتنا پندے ہائیو لاش تے آئیاں ہور سیاں وچ بابا مانگ دعا شاءاللہ عید علی رات کہے دھی دا پیو نہ مری وے آئے کر کے رونا لیا
ابن زیاد لانتی نے دارالامارت قبضہ کیتا، کئی ہزار بندے نے جناب مسلم دے ہاتھ بیعت شبیر کی تھی تے اس اعلان کر کے آکھیا کسے مسلم دا ساتھ دیتا اسی اس دے گھر نو اگ لا دسائے، تھیاں ہویاں تا چادرہ لا دسائے، ہے کوئی ماتم کرنا دا مغرب دا وقت ہو یا اٹھے اللہ دی ذات آئی یا کوفے وچ کل مرحبا خدا تیری نسل نو آباد رکھے، میں دعا لے کے جا رہا آئے کر کے رونا لیا ماریے جناب مسلم انہا کیا دھوکھے نال ماریے مسلم نو نال بند کیتا، میں ویکھنا چاہنا کیڑی کیڑی یاد سید بیٹھا ہے مسلم دا پیر گڑے چاہیے یا مسلم منہ دے بھار تے وین کر کے آدھا ہے حسین کوفے نامی مرحبا مرحبا ماں حسین دی راضی ہو گئی آ میری شام دی تھکی ہوئی حسین آئے کر کے رونا لیا میں صدق ہو جاواں میرے ابیراؤ اشس بن کندی آکھیا مسلم اسی تین اللہ زامن دینے آن زامن دیتے نام مسلم تلوار رکھیے ہے کوئی ماتم کرنا دا تلوار رکھ دا گیا ہے کسے گالنے چے رسیاں پا لیاں مرحبا مرحبا کسے ہتھاں وچ رسیاں پا لیاں آئے کر کے رونا لیا مسلم دے پیشانی تے ایک زخم میں مکان دی چھاتوں ایک عورت پتھر بارے آئی ایک لفظہ کھاں قدر کری مسلمانہ واحد شہید مسلم میں جس نو کوفے دیا عورتہ بارے آئے مرحبا مرحبا آگئی یہ بات ہمیں صدا بڑی منظوری علی مجلس سے آئے کر کے رونا لیا واحد شہید مسلم میں جس نو کوفے دیا عورتہ مارے آئے کر کے رونا لیا مسلم نو لے کے ابن زیاد دربار چاہے پپھرے ہوئے شیر دی ماند مسلم تے مسلم علوے کیا دے اسے 4000 بندہ مارے آئے مسلم آکھیا ظالم اشس بن کندی تا میں اللہ زامن دیتا آئی لیا نا اپنی فوج میدان دے میں تین میدان دے دسے ساں جو حسین دے فوجی کی میں لڑ دیں ڈر گیا ہے لانتی ایسا کیا دارالامارت چھاتے لے جاؤ سارتان تو جدا کرو لاش بازار سٹو ہے کوئی ماتم کرنا اللہ مسلم لے کے دارالامارت دیا پوڑیاں چڑھے کوئی پوڑی ایسی نائی جتھے مسلم دا خون نہ لگاوے مسلم نو لے کے دارالامارت دی چھاتے آئے تے بکیر بن حمرانہ کیا مسلم سر جھکا تے مسلم فرمایا کھلوتیاں تکٹ نہیں میرا سر جھک گیا کال نو تساں حسین نو آکھنے مسلم دا ڈر تو سر جھک گیا من میرے لگے ہوئے بھیڑا وچ بیٹھے حسین تے بڑیا سینہ لیندہ پہلے حسین نکلے آئے نال سجاد نکلے آئے سجاد آدھے بابا بیٹھے پئے ہو چاچے نو کیڑا مارتے پئے فرمایا تو میرا امام پتر ہے کوئی تجویز پیش کر فرمایا چاچے نو مار دے ہی تاں پائیں دے چاچا سر نہیں جھکا رہا تسی اجازت امامت نال چاچے دے سامنے جاؤ چاچا جدو ہی تو انویدہ ساتھ جھکا لیندہ ہے کوئی ماتم کرنا اللہ نال مرید دے ہوئے مسلم دے سامنے آئے ہے ادب تو مسلم دا سارے جھک گیا یادا دینا مارو میری بھین رقیہ دا سردا سیادہ دینا مارو ایدیاں دھیاں رول گیا سیادہ آئے
تے زینب نوانا قدماں تے آدرا کے آدھے زہرا دلال تینو کہیں روایا عباس میری انگلیاں دے درمیان ویک رومن لیا جائے ویلے سجاد بیکیا مسلم نو مار دے بیان جائے ویلے غازی ڈٹھا مسلم دے والا ویج ہاتھا مار مار کے آدھے آئین غازی بلا حسین بلا مرحبا مرحبا خدا تیری نسل و آباد رکھے میں دعا دے کے جا رہا آئے کر کے رونا لیا قدمات اندر کے آدھے زہرا دلال ماں دے زخمی پاس دوا سیدی میں مسلم کھائے ایوے میں کوفے پجا عباس کوفے کیوں ویدے رو کے آدھے مولا تلوار رکھ لے بھینا زامن لے لے نہیں لڑدا ویکھو تا صحیح جتوں لاش سٹنی نے سفر ڈھیرے اجے میرے بازو لالے میں پھرا دلاش ہاں لیسا حسین دے عباس جی میں اتا ویکھے ذرا بازار چویک غازی آدھے میری آکھانا میں بازار چویکھے زہرا جھولی بنائے بدیے ویڑ کر کے آدھیے آلہ آمادیا جھولی وچا ہے میرا مسلم بلا مرحبا مرحبا میری شام دی تھکی ہوئی سین آئے کر کے رونا لیا اللہ نہ کرے کوئی بندہ موٹر سائیکل تو ٹھے پوے بندے آدھے یار چار پائی لے آؤ پانی لے آؤ کسے بھین دا پھرائے میں نو ممبر دی ذاتی قسم ہے مسلم دی لاش آئے بندے ناچ ناچ کے آدھے آئین رسیاں لے آؤ تائیں تے آدھا پیا میں اس مظلوم دیا مجلس پردہ ہے جیندی لاش بازار باتام پھر آئی گئی لٹکا کے سارا دروازے تے ویچ شہر دے دبنائی گئی جیندی کام سن جوڑیا مولا کبے گانے تے بے دردینا لکھائی گئی جندی بے باز ہو جا رول کے مر گئے لاہور دے وچا نو ذوالحج دا پٹھا ہے نو ذوالحج تو لے کے دا محرم 11 محرم 12 محرم ایک مہینہ تے 3 دن مسلم دا سر دروازے تے کھلوتا رہا جیڑا لنگدا یا کوئی پتھر ماردا جیڑا لنگدا یا کوئی تانا ماردا مسلم دا سر چپ رہا ہلے آؤ سے لیا جدا 12 محرم آواز آیا مارو باغی دیا بھینا مسلم دے سار پرواز کے تے سجاد دے کولا کے آدھے کیوں گھنا ہے زینبا بازار دے وچا منو دا سے دے ندہا دے نوکر بابا مسلم دا سار اوتھے آیا جتھے سجاد روندا کھلو دے سجاد نو ویڑ کر کے آدھے کیوں گھنا ہے زینبا بازار دے وچا منو دسے دے ندہا دے موک نسل ویل